मुझे 9 बॉल पर फुल टॉस दिया हुआ है, लेकिन अगर फर्ज करें उस पर जो है मैं वो करूं जो ये चाहते हैं तो इससे इतना बड़ा डैमेज होगा कि इनकी सोच से भी ज्यादा। मैं जो है नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ज्यादा डैमेज करना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे मुतनाज़ा आईनी तरमीम यानी 27वीं आईनी तरमीम और उसी के तनाजुर में सेनेट के इजलास में जो कुछ हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी की जेर सदारत ईवान बाला के इजलास में कौमी असम्बली से मंजूर की गई 27वीं आईनी तरमीम की इजाफी शिकें मंजूर कर ली गई हैं। सेनेट के इजलास में वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ ने बिल की हतमी मंजूरी की तहरीक पेश की। 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की शिकवार मंजूरी दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने ऐलान किया कि तकसीम के जरिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 64 वोट मजीद तरामीम के हक में आए हैं, 4 वोट मुखालफत में आए हैं। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर दिया। जमीयतुल उलमा इस्लाम यानी JUI के 4 सेनेटर्स ने तरमीम की मुखालफत में वोट दिए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। सेनेट में अरकान ने 2/3 अक्सरियत से तरामीम की शिकवार मंजूरी दी। PTI के सेनेटर्स बाइकआउट के बाद ईवान से वॉकआउट कर गए। नाजरीन, इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी के किरदार पर बहुत तनकीद की जा रही है कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग को फरोग दिया। और सैफुल्लाह अबड़ो ने जब इस्तीफे की बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको फिर से सेनेटर बनवा देंगे। मेरा ख्याल है कि ये जुमला सारी जिंदगी यूसुफ गिलानी का पीछा करे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास अभी तक कोई तहरीरी तौर पर इस्तीफा नहीं आया। सैफुल्लाह अबड़ो का इस्तीफा भी नहीं पहुंचा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने चेयरमैन सेनेट को कहा कि तहरीरी तौर पर अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तक दोनों सेनेटर्स ईवान के रुकन हैं। बाज औकात इंसान जज्बात में आकर इस्तीफे का बोल देता है। अगर आप वोट दें तो पार्टी सरबराह चेयरमैन या स्पीकर को रेफरेंस भेज सकता है। मैं समझता हूं कि फ्लोर क्रॉसिंग की यह सूरत-ए-हाल इस बात की अलामत है कि पार्लिमानी नज़्म ज़ब्त मुतासिर हो रहा है, और जब पार्लियामेंट के अंदर वोट ऐसी सूरत में तब्दील होते हैं तो आवाम का एतमाद मजरू होता है। नाज़रीन, एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आइन हमारे मुल्क की बुनियाद है। जब आईनी तरामीम ऐसी अंदाज में लाई जाएंगी कि उन पर सवालात उठें तो ये सवाल बनता है, क्या ये तरमीम मुल्क के कौमी मुफाद में है या आर्जी सियासी मुफादत के लिए? नाज़रीन, सिर्फ सैफुल्लाह अबड़ो ही नहीं, सेनेटर दिनेश कुमार ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 मजीद ऐसे सेनेटर्स हैं जो वोट देने के लिए तैयार हैं। सैफुल्लाह अबड़ो भी वोट देंगे, और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, कभी कभी मुझे ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की वजह से ही बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि मौजूदा अराकीन असम्बली और मौजूदा क़यादत अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इतनी उजलत में आइन पास होगा तो गलतियां और वजाहत देना पड़ेगी। हुकूमत को सिर्फ एक शख्स का डर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप ये तरमीम झूठ और फरेब के साथ ले आए, वोट की चोरी के साथ तरमीम लाएंगे तो सच को नहीं छुपा पाएंगे। आजम नजीर तारड़ ने दस्तूर में तरमीम के लिए 27वीं तरमीमी बिल यानी 2025 सेनेट में पेश किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ की तरफ से ईवान में एहतजाज और शोर शराबा किया गया। वजीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा, मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कुछ वजाहतें जरूरी थीं, इसी वजह से मजीद तरामीम पेश की हैं। आजम नजीर तारड़ ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस और ऑडिटर जनरल के हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही लेंगे। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। जब से 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में हतमी मंजूरी के लिए पेश की गई थी, ये सवाल उठाया जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल किसके पास बरकरार रहेगा। ताहम आर्टिकल 176 की शिक 23 में की गई तब्दीली से यह भाम दूर कर दिया गया है, जिसमें वाजे कर दिया गया है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। ये शिक मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद नाफिजुल अमल होगी। मजीद वजाहत उस वक्त सामने आई जब वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में बयान देते हुए सुबह से जारी और बहस को बेबुनियाद करार दिया कि तारीखी 27वीं आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए वजीर कानून ने कहा कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर दिया गया है।
انہوں نے وضاحت کی کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب بھی سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جیسے اہم عدالتی اداروں کے سربراہ رہیں گے. تاہم ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ ایف سی سی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز میں سے سینئر ترین جج کے پاس چلا جائے گا. ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی. تو آج پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، علامہ ناصر عباس، فردوس شمیم اور نعیم حیدر پنجوتا سمیت دیگر رہنما ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچے، لیکن حیران کن طور پر آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. آج بھی سورج ڈوب چلا ہے، آج بھی تم نہیں آئے. یعنی آج پھر وہی سہیل افریدی. پھر مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کے، الیکٹڈ وزیر اعلیٰ، ایک یعنی منتخب کیا ساری اسمبلی نے. یعنی یہ نہیں کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے، وہ فل فلیجڈ چیف منسٹر ہے. اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پاس ٹوٹی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کوئی مقام نہیں. وہ چیف منسٹر تو لگ ہی نہیں رہے، وہ تو یہ لگ رہے ہیں کہ ایک عام سا آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے ملاقات نہیں کروانی تھی تو انہیں کہہ دیتے کہ بھائی آپ نہ آئے، ہم نے ملاقات نہیں ہونے دینی. یعنی وہ بیچارے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بانی سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے میں نے باتیں اچھا ویسے بھی آپ غور فرمائیے کہ اگر قیدی کے ساتھ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر بندہ، ہر خاندان کا بندہ آ کے ملتا ہے. تو اگر چیف منسٹر آ گیا ہے، اسی پارٹی کے وہ بانی ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں ملوایا جا رہا؟ پھر تو وہ بقول مرزا برلاس کے کہ ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے؟ گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا؟ پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ مقام ہے چیف منسٹر کا؟ اگر کل پنجاب کی چیف منسٹر یا سندھ کا چیف منسٹر بلوچستان میں جاتے ہیں یا پنجاب کے سندھ میں جاتے ہیں، ان کو وہ پروٹوکول اور وہ احترام نہ ملے تو محسوس نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ چیف منسٹر ہے، یہ عام آدمی ہے. لیکن میں اس جگہ پہ یہ ضرور کہوں گا اور اس ضمن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام تو ضرور دیں. اس طرح تو نہ کریں نا کہ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بیچارے عام سے رلے پھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت بادشاہ وقت کا فرمان جاری ہوگا اور ہم آئیں گے، جبکہ وہ خود بادشاہ وقت ہے ایک صوبے کا. لیکن میں ناظرین یہ ضرور کہوں گا کہ ملاقات اگر ہو جائے تو رولا کی ہے، کچھ بھی نہیں، اور اگر نہ ہو تو لازمی بات ہے اس طرح کی وہ جو حالت ہو جاتی ہے نا، یعنی پورے صوبے کی تذلیل، پورے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے اور اس عوام کی تذلیل، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. وہ صوبہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بے توقیری تو نہ کرے نا. آج جو کچھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا وہ صرف ایک ملاقات کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس پورے نظام کی عکاسی ہے جو مختلف نمائندوں کی تذلیل پر تلا ہوا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کے نام ملاقاتی فہرست میں موجود تھے. یعنی یہ کوئی غیر قانونی کوشش نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ عدالتی اجازت نامہ یعنی ملاقات کا یہ اجازت نامہ تھا. لیکن پھر بھی سوال یہ ہے ناظرین کہ جب عدالت کا حکم موجود ہے، جب ایک منتخب صوبائی وزیر اعلیٰ خود وہاں پر موجود ہے، تو آخر انہیں ملاقات سے کیوں روکا گیا؟ کیا یہ محض ایک انتظامی غلطی تھی یا پھر ایک سوچی سمجھی سیاسی چال؟ ناظرین، آج سہیل افریدی کا بیان بہت اہم اور الارمنگ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے نو بال پر فل ٹاس دے رہے ہیں، اگر میں وہ کر دوں جو یہ چاہتے ہیں تو اتنا بڑا ڈیمیج ہوگا جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں. اور ناظرین، یہ جولا معمولی نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی وہی کرے جو مرکز چاہتا ہے. مگر سہیل افریدی نے آج واضح کر دیا کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. یہ ایک جرأت مند موقف ہے ناظرین، ایک سیاسی حقیقت پسندی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر عوامی مینڈیٹ کی عزت کا تقاضا بھی ہے. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ جیل انتظامیہ کا یہ رویہ صرف ان کی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کی بھی تذلیل ہے. یہ ان لاکھوں ووٹرز کی توہین ہے جنہوں نے اپنے حق کے راہی دہی سے سہیل افریدی کو منتخب کیا. جب نواز شریف جیل میں تھے تو پوری کی پوری کابینہ جیل میں جایا کرتی تھی. جب نواز شریف لندن میں تھے تو پوری کابینہ لندن جایا کرتی تھی اور ملاقات کرتی تھی. تب کسی نے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی.
तो फिर आज इमरान खान से मुलाकात क्यों रोकी जा रही? अगर हुकूमत ये समझती है कि इस तरह के गैर संजीदा इकदाम से तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सकता है, तो ये एक खतरनाक गलतफहमी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का बयानिया दबाव से नहीं बल्कि मुजाहमत से मजबूत हुआ है, और आज सुहेल अफरीदी इसी मुजाहमत की नई अलामत बनकर उभरे हैं। उनका कहना दुरुस्त है कि अगर वो भी वही रास्ता अपनाएं जो दूसरे चाहते हैं, तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे सियासी ढांचे का होगा। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अगर अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला रहते या सुहेल अफरीदी अपनी इनिंग्स का आगाज मुजाहमत और मुफाहमत के तवाज़ुन से करते, तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब जो डेड लॉक पैदा हो चुका है, अगर ये बरकरार रहा तो ये न सिर्फ विफाक और सूबे के ताल्लुकात को मजीद खराब करेगा बल्कि सियासी दरार को भी गहरा करेगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। ये वक्त इंतकाम या जिद का नहीं, इदारों के दरमियान एतमाद बहाल करने का वक्त है। अगर एक मुलाकात से हालात बेहतर हो सकते हैं तो इसे रोकना सियासी नाबालगी के सिवा कुछ नहीं है। और शायद यही लम्हा है जब सुहेल अफरीदी जैसे रहनुमा अवाम के लिए सच बोलने की नई बुनियाद रख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि सुहेल अफरीदी के इस मौक़िफ़ से हालात में नरमी आ सकती है या हुकूमत अपनी जिद पर कायम रहेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार के एहतराम की भी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, और चलते चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।